বক্সৰ মানুহ বি শুনিব লাগে দেই ইয়াতে কিবা প্ৰগ্ৰাম আছে কাৰণে তাহান ঘৰতে থাকিছিল বি শুনি কিনে আহিব কাৰণে আৰু ঘৰতে থাকিছিল বি শুনি কিনে প্লেছ হ'ব কাৰণে চিল্লাই কিনে হ'ব দেই প্ৰেইজ দ্য লৰ্ড হালেলুয়া যিশু ভাল আছে উঠাই দিম আমি সব দেখি যাতে খারাপ করলো দে Nepali community, Gorkha community, to one of the fastest growing church in India. Fish multiply hoye ase. Gorkha khan Nagaland de, North East de, Nepal de, Christian manu iman multiply hoye na jai ase. Isor laga vachan to kile poila niga thaka nai to 2010 itu piche de 2000 to 2005 iniga purana Gorkha khan bishop Christianity to grow hoye ase de. Itu kile hoye ase jane isor ba dorja khuli kina rakhi de ase. Luha gorom time de marbo lage koi na itu ase de Gorkha khan hotai iniga na thakibo de ek din to dorja bon hobo. Ita phatapat Christian hoy thaka na itu no hobo. Ekta samay ahibo. Itya isor apni khan nimite dorja khuli kina rakhi de ase. Nepali manu khan Gorkha manu kiman manu na isor ke janibo dibole isor to dorja khuli kina rakhi de ase. Itu bra ami khan na bishi mission soul winning mission to mohan involve korbo Gorkha khan kile itya loha gorom ase maribo lage itya mission de involve korbo na grow ase to itu bine ami la monti isor ke dalishe to koise de itya ami khan la theme to ki ase arise and shine khara hobi aro shine kori kina dekhabi light to dekhabi duniya ke na ami khan la calling dito ase to every Christian laga calling to ki ase arise and shine ঘর de লুকাই কিনা না থাকিবি তুমি লা বিশ্বাস তো লুকাই কিনা না রাখিবি বিশ্বাস তো লুকাই কিনা রাখা বস্তু নহয় লাইট তো জ্বলাই কিনা বন্ধ নকৰে কৈছে তুমি লা ফেইথ তুমি লা ভিতৰতে বিশ্বাস থাকা তুমি লা ভিতৰতে যিশু থাকা তো দুনিয়া মানুহে দেখিবলৈ দিবি তো কৈছে তো জুই জ্বলা নাই আজি ঈশ্বৰ জ্বলাই দিব কৈছে দে বাবা খান নিয়ম লাগা বিশ্বাস লৈ কিনা থাকে আছে বেছি মানুহ ইমান সাল খ্ৰীষ্টান হৈছে ইমান সাল দিগত কৰিছে ইটো ওপৰতে ভৰসা নকৰিবি জুই বেছি কম দেখি আছে বেছি মানুহ লগা জীৱনতে জুইটো নজ্বলি কিনা আছে দে আজি ঈশ্বৰকে পবিত্ৰ
ঈশ্বৰ আপোনাৰ লাইফটো কাম কৰি আছে আমাৰ খান খুশি টাইমটো ঘূৰি কিনা মানুহটো ক'ব নাপাৰি কিনা ভিতৰৰ পৰা কম বিক্ৰী থকা মানুহ আজি curse পাপ or fathers পাপ curse তাকেটো চাফা কৰি দিবলৈ আজি যিছু লগা খুন আমি খালা বিশতে গিৰাই দি আছে দেই কোন মানুহ বিশ্বাস আছে আহিবি কোন মানুহ মানুহ লগতে যাই কিনা থাকিলে আজি আপনি ঈশ্বৰকে মাফ মাগিব আপনি লগা লাইফে শান্তি নাই আপনি লগা লাইফে